ఇది వణకం నేతి అదే మాదిరి yesterday also Maharashtra water and Telangana water via Bhadrajalam నుంచి రాజమండ్రి கீழே நம்ம 80 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் யானம் இருக்குது. எஸ்டர்டே ஃப்ளட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு ராஜమండ్రిలో ఈజ్ 1 o'clock 10,48,000 cusics வாட்டர் 10,48,000 cusics வாட்டர் இஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறாரு. நார்மலாக நம்ம யானத்தில் இருக்க கோதாவரி இப்போ இந்த 10,48,000 cusics வாட்டர் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் is a 2.18 meters 2.18 meters is a every day இருக்குதுக்கன்னா மேலே தண்ணி வந்தாச்சு. yesterday onwards and today இன்னைக்கு கூட in future tomorrow or day tomorrow I don't know யாருக்கு கூட ஃபிஷ்ஷிங்கோ எது கிடையாது. ஆனால் வாட்டர் இஸ் a more than 7 feet வாட்டர் மேலே வந்தாச்சு. அதே மாதிரி கரண்ட் வெரி ஹை. எஸ்டர்டே இன்னைக்கு ரெயின் ஹெவி ரெயின் கிடையாது, இந்த ஸ்மால் ரெயினே இருக்குது. அதுக்காக இப்போது தவளேஸ்வரம் నుంచి இஸ் ஸ்லோலி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. அதே மாதிரி ராஜమండ్రిలో கூட இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. திஸ் இஸ் எ பொசிஷன் த மார்னிங் எஸ்டர்டே இன்னைக்கு கூட the PW department and the regional administrator and myself is a review meeting, and today morning also review meeting. Morning nunchi is a inspection lo poite irukudi. Is a Fransteppe area only small quantity water is entered. Adhe madri Old Rajiv Nagar, Gurukishnapuram and Venkataratna Nagar in the madri is a IN Nagar, that also sluice is one by one stop pannite irukkaru. Ipo is a control இருக்கும். இதுக்கு மேலே இஸ் அகெயின் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அப்போ இஸ் அ ப்ராப்ளம் இருக்கும். அதுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் கூட டிபார்ட்மெண்ட் என்டையர் ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் பிடபிள்யூடி முனிசிபாலிட்டி எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாரும் லைன்లోనే இருக்காரு. ఇది நான் பாண்டிச்சேரி மக்களுக்கு கூட யானம் சிச்சுவேஷன் நான் சொல்கிறேன். தேங்க்யூ. వరకు పోయించా ఇంకా రివర్స్ ఏమవుతుంది జారిపోలే ఉండాలి. ఇంకో చోట్ల రావడం వచ్చేసి ఈ పొడికి ఈ వారం ఉన్న వాళ్ళకి వెళ్తుండేలాగా ఆ పోల్స్ కి ఏమైనా లైట్లు అయినా పట్టుకుని బిగించండి. ఇప్పుడు ఈ కింద ఉన్న గురికించుకోవడానికి కూడా మనం లైట్లు వేయలేదు కదా, ఇంకా పోల్స్ చేసాం కానీ లేదే ఇక్కడ ఉన్న అమ్మా
అంతా కూడా ఈ చెత్త కూడా దాంట్లో వెళ్ళిపోవాలి. అంటే ఇంకొక చిన్న మోటార్లు కానీ ఇంకోటి ఏదైనా పట్టుకొచ్చి కొంచెం ఎవరైనా కొంచెం పనిచేసే వాళ్ళు 10 మంది 8 మందిలో పెట్టి ఇదంతా చెత్త అంతా కూడా దాంట్లో వెళ్ళిపోవాలి. మన పొరలు ఏమంటుంది కదా బయట